করি আউ পরে গরু করি আউ পরে গরু এবে আস বাবুর মার গরু এবে আস বাবুর মার গরু 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ু রে চকরাতি 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ু রে চকরাতি সাহু আরে বাড়ি রে বুনিনু মকা বাড়ি রে বুনিনু মকা এবে আস বাবুর কাকি আর ককা এবে আস বাবুর কাকি আর ককা 500 টঙ্কা দেব সবে করে চকরাটি গজা কুকুরা ডাকিলা রাতি রে চকরাটি আমার ডুলে হবে ককা কাকি বড়ু বড়মা ননা মামু অজা আই মা বাপা গলে আর কি কি অছন ইয়াদে মশামাছি সমস্ত গলে না গো আহারে দুই পয়সি এবে আস বাবু মশা মাউসি বউলো বৌল হলো 500 টঙ্কা দেবে নাই রে খুশি বউলো বৌল মা বাবা ননা মামু ককা কাকি বাবা বড় মা সমস্ত আসো নাই কান্দরে মোর ধন তোর মা জয় বাবা জগন্নাথ স্বামী আহা ডেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি নিয়কুমর বউল বৌল সবে বেল হেউছি উচুর বউল ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚେ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନ ଚରଇ ବଉଲ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି ବଉଲ আস গো ସମସ୍ତେ ଆସ ମା ବାପା ନନା ମାମୁ ସମସ୍ତେ ଆସ হ্যাঁ হচ্ছে সকো মহারা খাইব আরে মহারা রে আস সমস্তে তোমার ছুয়া গগ করে দেলান খাই দেমি হেতকে জানো থিউ আরে দুই দিনিয়া কানা তো 10 করে দউছ সগো দেব তো সব দেই দিও পিটি করে
मोर हाथ नहीं छाड़ी देबू आई मोर जीवन ती सपन ती अछुरे रहिथिबु मोरा रे खाई देमी हेतके जानुथिबु भल जदि पाउछु बोले भल पाउती रे मोर कसम खाइछु बोले धोखा नहीं देबू रे मोरा मोरा खाई देबी के जानो तेबू दुम दुम मोरा मोरा रे खाई देबी के जानो तेबू किए ओ तांकर कोका काकी दान दक्षिणा कर ओहो तांकर बापार कका के बोलो अजा आई हेबो बोले ओजा आई हेबो तांकर ओजा आई तमे देला लोग खराब तमे देला लोग 200 टंका प्रदान कले श्री राधा कृष्ण को परमाई देथान्ते एक बार तमे का लगी तुहे अजा आई है ना नहीं होय तमे हैं ओ मामानो ना बोलो बाबूर मामुनो नाम रक्षा करी करी किछ टंका प्रदान कले बोलो आनंद एक बार बाबूराई की बोल बाबूर क्या लगी आई बे आई आई बाबूर आउ गुटे भाई किछ टंका प्रदान कले बोलो आनंद एक बार र छन र टन छ छ छन ये म धली कांडी आसो गो माँ बापा कोका काकी केते घंटा करछ बाबू होगी दला न सोन नहीं पाबर সকাল বেলা কে নিয়ে হকবা না কেন सुनो कहो ना सुनो এ বাবা নে ঠকা হবে না আজ লোক যেতে পারে এটা ওজা আইলে ওজা ওজা কেন বড়ুয়ে तुम हां बड़ू बड़ू हो पान बड़ू अरे बे आसो माँ बापा आसो माँ सरस्वती तंक विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोलो तांकर माँ बापा दान करो तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला आनंद एक बार हरि बोलो आगंतु राज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आर्भास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की माँ सरस्वती बालक को विद्या प्रदान करन्ते एक बार माँ आयुष्य देवी 100 वर्ष परमाय करन्ते एक बार हरि बोलो माँ धनजन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्ते एक बार तांकर सपरिवार मंगलमय हो एक बार भविष्य रे बालक को बहुत बढ़िया चाकरी टे मिलन्ते बोलो आनंद एक बार हरि बोलो माँ बापा छिल्ले न माँ बापा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब देई रखुआई जे कहे बद्यनाथ हिनो आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सुज्ञ जन हे हे हरि हे जुगल हेरा संपूर्ण सुज्ञ जन हे राज सुकल्याण भवो बोलो श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की जय मां बंजारण की कामर सर्वदेवा देवी की जय मां विंध्यावासिनी की जय मां रक्तंबरी माता जय आसुचन मामुनो ना কান্দুছে বাবু কে নিয়ে ও নিয়ে তো তুমি কান লাগি সামতেই বাট के करो फटो मामू माई दियो केते ठेंकान तांकर मामू आउ माई 500 भारत मुद्रा प्रदान कले मां महालक्ष्मी तांक गृह रे कोटी संपत्ति प्रदान करंतु बोलो आनंद हरि बोलो तमे का लागे आगुटे भाई आई
आई मध्य 200 टंका प्रदान कले से राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांका गृहरे छत्र ढांकी कर रखिथान्ते एक बार हरि बोल ए ग्रामवासींकर समस्तंकर मंगल हो एक बार हरि बोल समलेश्वरी की जय मां माणिक्येश्वरी की जय मां विंध्यावासिनी की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की जय वंदे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीतवास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब सरवणी मो कृष्ण रे मतो नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे नाम सप्त बार कही बसी सुद क्षण कर्णर मो कृष्ण रे बाप नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे कला कने आमोर कला कने आरे आमोर कला कने आमोर कला कने केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन 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 आर देखुतिनि मुई रे राधे कला कने आरे आमोर कला कने आरे आमोर कला कने
মোর কলাদনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন প্রভু করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কি হো 120 বর্ষ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাথ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন প্রভু করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ পরিপূর্ণ হেউ প্রভু পরিপূর্ণ হেউ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ প্রভু মহাবাহু কি হো প্রভু মহাবাহু হরি বল 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 ତୁମର ବାବୁ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କ୍ରିସ୍ ବାଲକ ତାର शुभ अर्ण प्रसन्न उत्सव व्यंजन नृत्य के मंचस्थ कले तो हजार हजार टंका खर्चा करी भोजीपाती सरीगला 5 लक्ष टंका खर्च कर स्टैंड आना जाइथिला पुणी पाइस तो पिल हकीती माधुर्य लागुथिला तो यहाँ दे तुम्हार बाबू के केते टंका दी करी घिनी पारबा जे आमे ठीक देखमा नहीं ना हमर आजा के 5 मांगले 10 मांगले 50 10 घंटा 10 के दी माने इ बरगडर बंधा कुई हो सुजन बरगडर बंधा कुई ए बरगडर बंधा कुई हो सुजने बरगडर बंधा कुई 5000 टका देले बाबू के देवी 5000 टका देले बाबू के देवी गो बाबू के देवी कुटुम टुम कुटुम टुम टुम डोले हमर संगे नहीं चिकड़ो चिकड़ो हमर संगे नहीं चिकड़ो निहरे हम संगे नहीं जिली हो सुजन हम संगे नहीं जीवी बापा के 5000 टंका लागला जरिमाना तांकर छुआ लागे तो बाबू के बहुत गेलो लाड किए करवा देनी छम माँ बापा 5000 देबे माँ बापा बाबू के बेसी के न करबे बेले तांकर ओजा आई अजाई हो जदी बाबू राई ओजा थिबो सुजने बाबू राई ओजा थिबो बाबू राई ओजा थिबो सुजने बाबू राई ओजा थिबो हजारे टका देले नाती को हजारे टका देले नाती को नेबो नाती को नेबो शिव मंदिरे भोग लागिबो सुजने मंदिरे भोग लागिबो शिव मंदिरे भोग लागिबो हे सुजने मंदिरे भोग लागिबो मामू घर बाटन गुटे आई अजा थिबे आसबे 1000 टंका देबे आ तार बापा बाटन बापा आई अजा आसबे 1000 टंका देबे समस्त देखो जहा जहा के डाकु समस्त कुपाई कर आस देखो नेले मुने छाणे बाबू को माँ बापा 5000 अजाई हजारे एबे बाबू जते बेले बड़ नै हि दिबा मामू नना घर नो तेल हल्दी नै मामू नना के टिके डाको गो बाबू कुंदरो बसु मामू नना होशिया एबे मामू नना के मुई डाकनी आर मुई नै खा घनारे भाचिलु चना
না যেতে অছ বাবুর তুমি গো মামুয়া ননা তোমার ভঞ্জা তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামুয়া ননা তম্পু 1000 টঙ্কা জরিবানা গো মামুয়া ননা তুমি মুখলে করিলে বসিনা গো মামুয়া ননা ননা মামু 1000 টঙ্কা ধরি করে আসবে আউ মামু মাই মধ্য কহা যায়ছে এবে তাঙ্কর মশা মাউসী আসবে সখা মশা মেসি তাঙ্কর বর্মা বড়ু রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি মিত মিত লাগর রাসন সমস্তে আস বাবু কান্দুছে ডেরি নে করো চল গো রাধা আগো রাধা আগে ভগবান কে দিতে লাগে তাঙ্কর মশা মাউসী কোকা কাকি ননা মামু অজা আই মা বাপা সমস্তে আস আগে আগে দিও ঢালুক দিও যে করো যে করয়র্ণ বস্ত্রদান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠ রে স্থান তো তাঙ্কর মা বাপা অজা আই ই মামু ননা বি আসবে মা বাপা ননা মামু কোকা কাকি মশা মাউসী ওরে সমস্তে দিছে যে মুই অজায় বলছ ও, মামু ঘর বড় রজা কে যে দান দক্ষিণা বাপা করে ঘর নেব আউ আর তাঙ্কর মামু আউ কোন কইবা দান দক্ষিণা করো আউ 30 বালক যাও ঘরকু আহা